नमस्कार मु प्रदीप मल्लिक आज शुणा ओडिशार एक जनप्रिय कहानी नहीं आनी थोई जानिले चोरी विद्या भल प्रथम भाग परिवेषण परशुराम बेहेरा। एक राइजरे जड़े राजा थांती। दिने राजा पचारिले मंत्री की होइए मंत्री संसार रे भला क्यों विद्या भल? मंत्री कहिले नहीं आनी थोई जानिले चोरी विद्या भल। राजांकर एक कथा मने थाए। राति हेलारु राजा नररु अंधारी विजे गले मंत्री कथार सत्यता जानिबाकू जाई पहुंचले एक कुंभार शाଳରେ चोरी करिबाकू। कुंभार से दिन उहारू हांडी जाक काढी थाए। ता शाଳରେ गोटिए उपरे गोटिए उगुड़े करी रखी थाए। राजा कौन कले ऊपर हांडी काढिबे कौन आग करी तळ हांडीटीए काढी बसिले। तळ हांडीटी काढिलारु ऊपर हांडी जाक सबु धड़ धाड़ अदाड़ी होई तले पड़िला। राजा सिना नुची नुची चोरी करिए बोली जाइछंती। हांडी जाक दूल डाल तले पड़िलारु कुंभार घरे सोईथिला। शाଳରେ चोर पशिला बोली भाबी उठिला। आसी शाଳରେ पहुंचला बेलकू देखिला जड़े मनीष खुड़खाड़ होउची। अंधार राति रे रजा फजा किए काहाकू चिन्हुची। चोर पश्ची बोली हुलर कलारु साई पड़िशा आसी जमा होई गेले। रजा एबे सरमरे चिन्हा दौचंती केमिति? समस्ते मिसी राजा को निस्तुकू टांके छेचिले। राजा सुकुमार दिहरे की माड़ सहे। राजा माड़ खाई आक्रांत हेलारु पछुकू आउ करिवे कौन चिन्हा देले। आलुओ लगेई आनी समस्ते देखिला बेलकू सतुकू सत राजा। या देखी समस्त हलक सुखिला। बेकरे पा दौड़ी पकई धाड़ी धाड़ी राजा गोड़ तले पड़िले। राजा कहिले जहा तो हेबार हेलानी एक कथा प्रघट करिवो नाही। जेबे प्रघट करिवो तेबे समस्त को सर्वांशे मुंड काट करिवि। सेथिरु समस्ते जेझा जेझा घर को गले। राजा अपना नहर को आइले। तहियार दिन सकाळु उठी मन कथा तांकर मन रे थाए। मंत्री जेमिति सभा को आइले सेमिति राजा हुकुम देले मंत्री की सर्वांशे नै सुली दियो। मंत्री रकत मु चिता घिनिले मन ही कि जीवी। काली राति कथा तो नाथे जानती कि हाथे जानती। समस्ते भूट भाट हेलारु मंत्री काली राति कथा जानी पारिले। राजा को हुकुम न मानिबो किए? मंत्री की घेनी कटुआल पुओ सुलिया पदा को गला। येणे होई थाए कोन ना सान बहुती मां हेबाकू जाउ थाए। मंत्री कटुआल पुओ संगे धर्म पुओ बसिले। कहिले समस्त को पछके सुली दियो सान बहु टिके सुली दियो ना स्त्री हत्या और बाल हत्या लागिवो। सान बहु एक कथा सुनी कहिला समस्ते तो जीव मु का को घिनी आ घर द्वार करिवि। जेबे समस्त को रखिवो तेबे मते रख मु एका रही कोन करिवि। मते आगे सुली दियो जे तीनी पांजरु जाए। कटुआल पुओ चित्तरे दया हेला। मंत्री की कहिला तुमे समस्त को घिनी आज राति जाए ये मुलकरू पलाओ। मंत्री एक कथारे मंगिले। कटुआल पुओ एक चढ़ई मारी राजा को नहीं रकत देला। राजा चिता कलारु ठारे बसिले। येणे मंत्री से दिन जाक कटुआल पुओर घरे लुचि रहिले। राति हेलारु पुओ माइप समस्त को घेनी जहा जेमिति टंका टकर थिला रुंडेई पुंडेई से राइजरु पळेई गले। जाई पहुंचले आउ एक राजा मुलकरे। से राइजरे घर द्वारे करी रहिले। 10 मास 10 दिन गलारु सान बहुरे गोटे उत्तम सुंदर पुओ जन्म हेला। पुओटीर हेतु पाइलारु ताकू नहीं चाटशाही रे छाड़िले। पिलाटी पाठ पढ़ी भारी गुणवंत हेला। दिने पिलाटीर खड़ी गड़ी गला। सांग पढ़ुआ को कहला खड़ी गोटाक गोटे आनी दबाकू। पिलाए कहिले तू गोटे काहू आइला तो खड़ी आमे गोटे आनी दबू। पिलाटी एक कथा सुनी आ काहाकू किछि पाटी फिटाइला नाही। घर को आइलारु गोटाए घरे मूसा माटी झण झण बिलाई घुओ भण भण। सेई घरे कबाट किली सोइला जे जेते डाकिले आउ न सुने। पछकू अजा आसी केते नेउरा हाई कबाट रे माइले। मंत्री की कहिला सत्य कर। मंत्री सत्य कले। कबाट फिटेइलारु पिलाटी कहिला मते आज मो सांग साथी काहू आइलु बोली काहेकि कहिले? ये कथा न कहिले मु खाइबी नहीं। मंत्री कहिले यही कथा को ना पेली देली कलिकता को यही कथा तो एथिपाई क्या तो अभिमान? तू गाधेई पाधई खा पी मु तते एक कथा कहिबी।
ପିଲାଟି ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଅଜା ପାଖରେ। ଅଜା ସେଇକ୍ଷଣି ସବୁ ଆଗ କଥା ଯାକ କହିଗଲେ। ଯେମିତି ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ଜାଣିଲେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟା ଭଲ। ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ ସର୍ବାଂଶ ଶୁଳି ଦେବାକୁ। କଟୁଆଳ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ପୁଅ ବସି ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ବର୍ତ୍ତି କରି ଇଏ ମୂଲକକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସବୁ କଥା ଯାକ ଆଗରୁ ମୂଳ ଯାଏ ପିଲାଟି ଆଗରେ କହିଗଲେ। ପିଲାଟି ଏ କଥା ଯାକ ଶୁଣି ସାରିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ସେ ରାଜା ରାଇଜକୁ ଯିବି। ମା ବାପ ଅଜା ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ନ ବୁଝିଲା। ତାପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଟକର ଧରି ବାହାରିଲା। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ରାଜା ମୂଲକରେ। ରାଜାଙ୍କ ଘର ମାଲୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଟଙ୍କା ସୁନା କରି ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ଦେଲା। ତା ସାଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ପୁଅ ବସିଲା, ତା ଘରେ ରହିଲା। ମାଲୁଣୀ କି ନିୟମ କରାଇଲା, ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଏ କଥା କାହାಗೆ ଫିଟେଇବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଗଦା ଗଦା ଅସର ପିଇ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେବି। ତା ଘରେ ରହିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଚାଲି ସବୁ ହାଲଚାଲ ସୂତ୍ରେ ସୂତ୍ରେ ଉଣ୍ଡୁଥାଏ। ଏଣେ ମାଲୁଣୀ ତ ନିତି ଫୁଲମାଳ ଘିନି ନଅରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ପିଲାଟି ମାଲୁଣୀକି କହିଥାଏ, ନଅରରେ ସବୁ ଖବର ଆଣି ନିତି ମୋ ଆଗରେ କହିବୁ। ମାଲୁଣୀ ନଅରର ସବୁ ହାଲଚାଲ ଆଣି ଆକୁ ନିତି କହେ। ରାତି ହେଲାରୁ ଏ ପିଲାଟି ବାହାରେ ଚୋରି କରେ। ସେ ଦେଶର ଗୋଟେ ସାଧବ ଘର ପୁଅ ଯାଇଥାଏ ବିଦେଶକୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି। ତା ପାଖରୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଏ କିଛି ଭାଷା ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ସାଧବ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏ ପିଲାଟି ଗୋଟାଏ ବାକ୍ସେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯାଇ ସାଧବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୁଅ ଏତେ ଦିନେ ଅଇଲା ବୋଲି ସାଧବ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଏ ପିଲାଟି କହିଲା, ବିଦେଶରେ ମୋ ଦେହ ଭାରି ଖରାପ ହେଲା। ଆଖିକି କିଛି ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଆଖି ଫୁଟିଗଲା। ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନଥାଏ। ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆସି ଔଷଧ ଦେଲାରୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ରହିଲା। ନଇଲେ ତୁମେ କି ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିଥାନ୍ତ। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାରୁ ମୁଁ ଘରକୁ କିଛି ଖବର ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଦେହ ଟିକିଏ ଉଶ୍ୱାସ ହେଲାରୁ ବାହାରି ଆଇଲି। ଏସବୁ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି କେତେ କାନ୍ଦିଲା। ଘରର ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ। ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋ ଆଖି ଆଜି ଯାଏ ପୁରା ଠିକ ହୋଇନାହିଁ। ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି, ତୋ ଆଖି ଭଲ ନ ହେବା ଯାଏ ତୁ ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ବସିବୁ ନାହିଁ। ଦୀପ ଆଲୁଅ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଖି ଫୁଟିଯିବ। ତାପରେ ପିଲାଟି ଯୋଉ ଘରେ ରହିଲା, ସେ ଘରକୁ ଆଉ କେହି ଦୀପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏ ପିଲାଟି ଅନ୍ଧାରରେ ବସିଥାଏ। ସାଧବକୁ ଡକାଇଲେ। ତାକୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ସାଧବ ଏବେ ଭାରି ଖୁସି। ବହୁତ ରାତି ଯାକେ ସାଧବ ଆଉ ଏ ପିଲା ବସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ। ପୁଅ ଗଲାରୁ ସାଧବ ଯାହା ଯେମିତି କମେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଟଙ୍କା ଟକର ରଖିଛି ସବୁ ଏ ପିଲାଟି ଆଗରେ କହିଲା। ପଛକୁ କହିଲା, ତୁ ନ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଏ ବୁଢ଼ା ଦିନେ ମୋର ଏତେ କଥା ବୁଝାସୁଝା କରେ କିଏ? ତୁ ଅଇଲୁଣି, ଏଥରକ ତୋ ଘର ତୁ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ମୁଠାଏ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ବସିବି। ଏହା କହି ସେ ପିଲାକୁ ତା ଘରର ସବୁ ଚାବିନେଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲା। ସାଧବ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ବେଶୀ ରାତି ହେଲାରୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ନିଶା ଗରଜିଲା ବେଳକୁ ଏ ପିଲାଟି ଧୀର ହୋଇ ଉଠି ସବୁ ଘରେ ଯାଇ କାନ ପାତିଲା। ସମସ୍ତେ ଅଚେତ ହେଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଲେଣି। ଏ ପିଲାଟି ଆଗରୁ ସୂତ୍ର କରି ମଣିଷ 10-12 ଜଣ ଦାଣ୍ଡରେ ରଖେଇଥାଏ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ସୁନସାନ ହେଲାରୁ ଏ ପିଲା ଧୀରେ କରି ଗନ୍ତା ଘର କୋଲପ ଫିଟେଇଲା। ଚାବିନେଥାକ ତ ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁକ ବାକ୍ସ ସବୁ ଫିଟେଇ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ମୋହର ଯେତକ ସାଧବ ଘରେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ବୋହି ନେଇ ଦାଣ୍ଡ ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଲା। ସାଧବ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲେଇ ସେ ଚୁପଚାପ ସାଧବ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଧନ ଦରବ ସବୁ ଯାକ ନେଇ ମାଲୁଣୀ ପାଖରେ ଜିମା ଦେଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ସାଧବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଫୁଅ କେହି ନାହିଁ। ସିନ୍ଧୁକ ବାକ୍ସ ସବୁ ମେଲା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଟଙ୍କା ଟକର ସବୁ ଝାଡ଼ଝୁଡ଼। ସେଉଠୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଲାଗିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।